Hey guys. Hey. So Finally, guys. finally na tuloy na Been din. done cooking. Yeah. So, Our first gathering sa Loke. With that. ano man na? Ako sa dito. Sami man to. Walay cut ha. Walay Walay edit. cut, walay edit. Yeah. So, mga So guys, nag-pariband ko. Marag Minotaur. Pero tagiya sa Mandawi. Correct. Move Mandawi. Yes. Team 1. Our food guys. This is rice, humba. Humba din. So, That's Wagyu. Cut. Wagyu beef. see here. Kana halang-halang. Hindi halang tamis-tamis. Ikaw mo na bahala. Papalit mo sila ini. Ito ang among master chef. Ay. Among general manager. Among secretary. Rescue team. Rescue. Okay na. Among first lady. Ano siya? First lady na ni Ahong Chan, by the way. Kanang dagwaya. Da. Kuya Rian. Da, gwapa de. Uy, pag-spray din ako sa tubangan sa po. Following. Halloween. Palabak. Kagad, dalawang ko eh. Ginawa ko. So, sa na video ni mo? Asa? Facebook to? Pag-monetize niya. Di monetize naman ko. Monetize ka ba siya? Pa sa Cebu. Mas Mapunta sa YouTube. lagi ako niya upload sa YouTube siya. Di ba guys? Show Sa First Lady. Documentary manggod ni kay first Gathering. Mga tumatati pa. first GC na ko. Dili na ako first GC. First AB na ako sa mga GC. First AV binili mo ko? Yes. Yes. Maging support ko pag maayo. Kay first na ko. First sila ko ibig. Kaya kanang lamang nila. Dito ito ibig talaga. Yes guys, actually. Sa akong DIGC ka? Wala. I have a lot of group chat. But sadly, nag-left ako. Dito lang ako. Sa yung group chat namin is Loki. Never man sa Yes. With Hi guys. our president. Ilang ibig and The master of ceremony man siya. Naka-ato ka? Master chef. But guys, Di ba nakita nyo naman available, siya? then you can call my number 0992-308-7009. Please report. If Di ba katong- invite ko luto sa inyo, okay rin ka. Di ba guys, itong nagluto mi og chicken curry og gusto og saging. Oh, gihapon to. Siya to. Nakita na lagi na ninyo siya, di ba? Correct. Isa pa yung wala natuloy, pwede na ako tulion. If wala mo Yes. nakakita, if wala mo nakakita, butang. Pero tagay ko 10,000 dash. Ba? Ang siya? Magdagat mi ka. 10,000? So, of course, Pagpatuloy na lang, dash dito balik. see you later. Serious? And thank you also for the safe travel of each and everyone since lagyo kay ni Lord. And thank you, Lord, for gathering us this kind of blessings. No, we were able to come up with these ideas of having an outing because we believe, Lord, that this friendship will not not only a friendship, but we pray. Amen. Father, Son, the Holy Spirit, amen. So right now, mga lingkod sa tantanan, and then let's as Carl came to introduce the committees. Carl came and kung Dog di ay. Dog.
Lag pa. Makalagan man. Mao na. Nabuntagan. Hello. Nawa sa mga tukabe. Yung mga fresh ba na oy? It was my first time. Guys, nakasakay ulit ako ng tricycle. As in, literal, no? See? Them again. It was so fun. Ang bike ni Ayon. Hey guys! Nakasakay ko sa gold tricycle. Pero ang experience is very dito ng experience kay mag kapakpakong ka